प्रभु चारमाल को जाऊँच माल माल भक्त जो माने बसी मुंड माल समस्त राज मार्ग को सुशोभित करी अपूर्व समुद्र शोभा कर भक्त मान आश्वासना दवाई भक्त मान दुख बुझाई मंदिर भीतर बाहरी आसुच्च प्रभु एवं यही जो दोहली दोहली हाथीर चाली चाली प्रभु भक्तर समस्त दुख गुहारी सबू शुणुंट कान न थाई कान रूप बलभद्र ठारू सबू शुणी जाऊँच शक्ति रूप सुभद्रा ठारू सबू अवगत हो जाऊँच भक्तर केते अभियोग यही रूप को देखु देखु चारमाल को चढ़ू चढ़ू प्रभुंकर कथा शुणु शुणु लंब हो गोड़ तले पड़ जाऊँच माँ माने भूणी माने केते दुख केते अभियोग केते केते कथा जणाइबार सुजोग पाइबा पाई केते दूर भासी होती घोर नव घन खाऊ देवे दिन चातक जीवन हराइब समुद्रे बरसी घोर जल राशि चातक बंधु की बोलाइब पिलादिने नेमे हरिचंदन रेकर्ड ए गीत आम कान पड़ूला परवर्ती काल में संग्रह कर प्रकाश करूँ भरत कवि घोर प्रभु की अभियोग तुम्हें समुद्र में वर्षण करुच तुमको दाताग्नि किए कही पांडव प्रिय दंडु छकी दोषे दांड को एक कथा केवंत दिशे किते कवि ओडिया जाति केते चौपदी केते दुख ए जातिर वेदना को प्रकाश करिसंती जगन्नाथ असंख्य जड़ा या प्रकाशित होइछे अवश्य आमर एई भंज जयंतीर कलिंग अनुष्ठान तरफ आम प्रकाश करुचे 108 आहरी ऊर्ध प्रकाश होइछे जाति कितरे गाइछ एबे मध्य आमर आधुनिक लेखनिकर माने प्रकाश करुछंती एई दुख ए वेदना सुनिबा पई दुख हारी दुख कष्ट सही से जन्म वेदी को जाऊछंती जन्म वेदी होइछे एथि पई जेतेबेले से अरूप हेबाकू इच्छा करे ये होचे अरूप ये होचे अव्यक्त ये होचे व्यक्त अव्यक्तर अपूर्व समन्वय मूर्ति मूर्ति केउठार नथिला भारत वर्ष मूर्ति हाँ हेलिकॉप्टर उड़ी पुष्पवृष्टि करुची एक एवं बोधुए यहाँ मध्य तट बाहिनी एक जाग्रत प्रहरी रूप हेलिकॉप्टर हो पारे जो माने दृष्टि रखिछंती बहु काल तळु एई श्री जगन्नाथंकर श्री मंदिर उपरे केते काल विदेश आक्रमण होइछि समस्तंकु पराहत करी एई महाबाहु केते काल भावरे केते बेले भक्त सहित पलातक भावरे केते बा भक्त को सहायता करी शत्रुर समस्त शक्ति को पराहत करिवारे सक्षम होइछंती आहा एई शक्तिमय प्रभु एई सर्वशक्तिमय विभु गजपति रजा मानकर आश्रय नहीं गजपति रजा बिलई छुआ भली तार प्रभु को ओडिया जातिर प्राणप्रिय धन को केतेबेले पर्वत कंदर रे केतेबेले कई वृक्षर अंतराल रे नहीं प्रभु को नहीं समुद्र पारी होइछि चिलिका टापुरे रखिछि नदी पठारे रखिछि प्रभु सेठारे मध्य रही प्रभुंकर समस्तंकर आश्रय नहीं कार्य करिसंती एई प्रभु एई भक्तप्रिय माधव तेणु भक्तप्रिय को अभिमनु सामंत सिंहार यही भावरे जे कि कहिथिले जय जय जगन्नाथ चढ़ी नंदी घोषरथ अंतर्जामी अंतर्गत बारता जान दुखी जणाइले दुख केबे हेनो हिबी मुख दुख एड़ी सुख ताकू दियो प्रमाण सेही प्रभु नुह कि तुम्भे सेही प्रभु नुह कि तुम्भे दुखी जणाइले दुख न शुण एबे कि अभियोग दुखी जणाइले दुख न शुण एबे अभिमनु सामंत सिंहार कवि व्हाट इज दिस एलिगेशन ए एलिगेशन हाँ भक्त को स्वाधीनता प्रभु देछि तुम माने काई भाबुछ ओ प्रभु मु तो द्रौपदी की स्वाधीनता दे दी गाड़ी दियो तेणु द्रौपदी गाड़ी देला कुंती गाड़ी देला गांधारी गाड़ी देला गांधारी जिते बड़े मो मनीष भाव प्रभु तुम्हें आसीच टिके कि निर्दय भाव तू जे भाव मोर वंश नाश कर तोहर वंश नाश हो
प्रभु कहले यही तो आशीर्वाद यही तो मु तो चाहिए मु समस्त को ए जगत को पापर भार लाघव करने पातक को निशेष करने समस्त अधर्म को निर्मूल करने केवल बाहर शत्रु नुहे पांडव को मारी कौरव को मारी निजर वंश को संहार करी समस्त को संहार करी मोर महाकाल नाम को सार्थक कर तेणु गांधारी गाड़ी द्रौपदी गाड़ी हरे मुरारे मधुकैच भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे हरे हे हरि हे मुरारी हे गोविंद हे गोपाल गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे हे सूर्य ये तुम्हें निराश्रयमान जगदीश रक्ष अरे खाली मुहरे कहले हब नहीं निराश्रय बोली घोषणा हब नहीं अरे द्रौपदी भड़ हब द्रौपदी भड़ी हुआ दुई हाथ तोड़ी डाक बन मारी गोटाए हाथ निजुक रक्षा करिवार अप्राकृत चेष्टा लज्जा निवारण निजे करिबा पई पांडव मानक कौरव मानक सभारे निजर बसन को चापी धरी द्रौपदी जेतेबेले थिले सेतेबेले शून्य बसन देउ नथिले प्रभु अरे से तो निज निज कार्य करूची मते तो पूरा निर्भर करी नाही जेतेबेले कहिले निराश्रयमान जगदीश रक्ष आसीगला प्रभु अथरक रेडी हे गलानी प्रस्तुत हे गलानी रथरे जीवे रथारोही जगन्नाथ तेणु सागरे जो सिंधुक आम सब तो ये सिंधुक आजिकल देखुनु आम ये सिंधुक देखुलु ये सिंधुक से पुराणा जिनस जाऊँगी तेणु द्रौपदी भड़ी दुई हाथ तोड़ी डाक तु ही बन माड़ी डाकरे हरे मुरारे मधुकैच भारे निराश्रयमान तू जो निराश्रय हो गलु तू दुई हाथ तोड़ी देलु संपूर्ण उल्लग्न हो गलु मुर खेली यही तो सही प्रभु तेणु अभियोग शुणाणी करने मो प्रभु आसुची एबे तो यही हूँ तार पहंडीर बार्ता यही हूँ स्वगृह को जावाई कथा एबे कैंप कोट करी एबे दिनिकिया अदालत करी लोक मैंने फैसला करुछंती लक्ष लक्ष कोट पड़ी मो प्रभु आमर प्रभु 7 दिन भितर सब फैसला करने कैंप कोट तार हूँ गुंडीचा घर माउसी माँ घर बोली भूल सब भाई मैंने कहीदिंती माउसी माँ घर नुहे बाटर माउसी माँ अर्धासनी देवी बाटर रही सुभद्रा मुख बड़ी दईता साई दईता मान कर माउसी माँ जहाँ कहते सी होती अर्धासनी देवी जो यज्ञ महायज्ञ होता से महायज्ञ चूप हो दारू हो पारे प्रस्त रही जो चूप रहती तेणु चूप हूँ यज्ञ अंश यज्ञ प्रभु जात होते तेणु चूप जदि से भाया प्रभुंकर आम माउसी कहवा प्रभुंकर माँ यज्ञ ये माउसी तेणु चूप यज्ञ को माउसी माँ कली हुए तो से नाटा आसी मन तेणु सुभद्रा मुख बड़ी कर तेणु गला बेले से रे आसला बेलू पोड़ पिठा खाइबे तेणु जो जगार यज्ञ करी प्रभु यही रूप नेले मोर तो मन हुए ये रूप एक विवर्तित रूप तेबे आमे जहां को आज कहूचे माधव नील माधव प्रसाद भांगी गले मध्य से जानती नहीं आज जगन्नाथ जो आसीचंती एई गुंडीचा महोत्सव रे नील माधव जो छोटिया माधव मूर्ति से ए पर्यंत अछंती सिंहासन रे तांको संगे श्रीदेवी अछंती तांको संगे श्रीदेवी अछंती तांको संगे दोल गोविंद रहिबे तांको संगे अन्य माने रहिबे तांको आपण जाई से दर्शन करिवे से पूजा पायंती तेणु माधव मूर्ति केबे जानती ताले माधव मूर्ति केबे हला काहे कि माधव मूर्ति रहिले एटा आपणकर घोषकर व्यक्तिगत निवेदन समस्त आगे ये माधव मूर्ति ए क्षुद्र मूर्ति प्रथम थे ये मूर्ति प्रथम दानवीय मूर्ति थे शंकराचार्य समय आसिले मूल तैयारी हेले तेणु दानवीय मूर्ति दारू मूर्ति प्रस्तर मूर्ति एक सागर चली दारू मूर्ति माधव यही विश्वतोमुख वेद वर्णित से उपनिषद वर्णित रूप से एक भाग दारू दि जाए अन्य भाग प्रस्तर प्रभु चतुर्भुज माधव मूर्ति पुरुषोत्तम मूर्ति एक मूर्ति पुरुषोत्तम पाखे दानवीय मूर्ति परवर्ती काल जितेबाला विचार कर प्रस्तर मूर्ति रखा ना वैदेशिक आक्रमण सम्मुखीन है मूर्ति जदि थे मंदिर अपसारित हेले नहीं गले से मंदिर को फेरबे ना
କିନ୍ତୁ ଦାରବୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଦାରବୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା, ପ୍ରଥମେ 1ରୁ 3 ମୂର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଭଳି ହେବ ଜାତି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ରାଜା ବସିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ବସିଛନ୍ତି, ଧର୍ମଜ୍ଞ ବସିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି କହୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱତୋମୁଖ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ରୂପର ଠାକୁର। ଅରୂପ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦାରବୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରୂପ, ଯାହାଙ୍କର ଟାହିଆ ଚାଲିଗଲାଣି, ଯିଏ ଢଳୁଛନ୍ତି, ଚାରର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି। ଉପନିଷଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଦୋଜ ଦାରୁ ଯାହାକୁ ବି କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏ ସେଇ ଦାରୁ ଯିଏକି ଖଣ୍ଡନାଥ ସର୍ବବିପଦ, ଖଣ୍ଡନାଥ ସର୍ବନାଥ ସର୍ବଦୁଃଖାନ, ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଦାୟକ, ଏ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଖଣ୍ଡନକାରୀ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆହେଇଛି, ଏ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ। ଯାହାଙ୍କର କାନ ନାହିଁ, କାନ ଦିଆଯାଇନି, ଅଧର ନଥାଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଅଧରର ଉପର ନାହିଁ, ପାଦ ନଥାଇ ଅପାଣି ପାଦ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଠାତ୍ ତିଆରି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏକ ବୈଦିକ ମୂର୍ତ୍ତି, ଔପନିଷଦିକ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜାତିର ପରିପକ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀର କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ 75 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 3 ଏକରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜାତିର କବିତ୍ୱର ପରିପକ୍ୱ କବିତାର ପ୍ରତୀକ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କଳାରେ କୋଣାର୍କତାର ପ୍ରତୀକ, ଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ଉନ୍ନତ ଦାର୍ଶନିକ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏ ସେଇ ଜାତିର ପରିପକ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାର ଶୀର୍ଷ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତ, ସେ କିଛି ମାତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତ, କିଛି ମାତ୍ରରେ ଅବକ୍ତ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦିଶୁଛନ୍ତି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଶବର ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। କିଛି ଅଂଶ ଶବରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ଅଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ସବୁ କାହାଣୀ ସେ ଦିଆଯାଉ, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଜାତି କାହାଣୀକି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଜାତି ଲୀଳା କରୁଛି, ଜାତି ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜାତିର ଏକ ବିଶଦ, ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାଳୀ, ଏକ ବହୁ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଇତିହାସର ପ୍ରବାହରେ ଭାସି ଭାସି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ଗୌରବାବହ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଧୁନିକ ରୂପରେ। ତେଣୁ ସେହି ଆଧୁନିକ ରୂପରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଶୀର୍ଷ, ଯାହାକୁ ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଏ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ, ଚରମ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏହି ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ। ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡିରେ ଆଦ୍ୟରୁ ଚାଲିଗଲେ ସୁଦର୍ଶନ, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଚୁପ ପୁରୁଷ, ସ୍କନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍କମ୍ଭ। ଅଥର୍ବ ବେଗରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କମ୍ଭ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ସ୍ତମ୍ଭ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆକାରହୀନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା କରାଯାଏ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗହଳରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନରେ ଶିଳୁପତା ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶିଳୁପତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳୁପତା ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଇଥିରୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମର ସ୍ତମ୍ଭ ଦେବତୀ। ତେଣୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ସ୍କମ୍ଭ, ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ସ୍କମ୍ଭ ପୁରୁଷ କରାଯାଇଛି। ସୁଦର୍ଶନ ସେଇ ସ୍କମ୍ଭ ପୁରୁଷ। ପୁଣି ସ୍କମ୍ଭ ପୁରୁଷ ସୁଦର୍ଶନ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ, ଦୁଇ ଭାବରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ସେ ରାଧା ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି, ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ସେ ରାଧା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଥିଲେ ସେ ସୁଦର୍ଶନା, ସେ ନାରୀ ନା। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ନଥ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବିରାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ତ ନାରୀ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇର କଣ୍ଠରୁ ଆସିଛି, ଲେଖିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗ ଜନନୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗ ଜନନୀ, ଜନନୀ ବୋଲି ডাক হে ভকতে মিড়ি, জগন্নাথ জগ জননী। আরে সেই জগন্নাথ সুভদ্রা কিয়ে? আরে সে মো মা। যা কହୁଥିଲେ ভাই, ভগিনী স্ত্রী প্রবর্তিকা। লোকে করেক্ট করিকি কেতে গবেষক କହିଲେ না না ভগিনী কোন হবে? ভগিনী স্ত্রী প্রকৃতিকা। আরে ভগিনী বলি, আরে ভগিনী হব। খালি ভৌণী কহবার কিছু আপত্তি নেই। আরে মোর ভৌণী মোর স্ত্রী হয়ে পারিবনি, কারণ ভৌণী গোটা অলগা, স্ত্রী গোটা অলগা, মা গোটা অলগা। ତା ପାଇଁ
एक मूर्ति सर्वदेवमयी मूर्ति सर्वस्त्री स्वरूप तेणु भगिनीटा से भगिनी से पत्नी तांकर जहा लिंग कथा है प्राण सजनी रे जहा मु देखिली आज कहवा लोक को कथा न आसई देखा लोक को लाज प्राण सजनी रे कही स्त्री होई तार जनी पुणी नाही पुंस होई नाही लिंग पुरुष होई लिंग नाही तार नारी होई नाही जनी अति हरसरे रति करुछंती नाही दिवस रजनी उपेन्द्र भंज ब्रह्म को लेकरी जोग कविता अति हरसरे रति करुछंती जगन्नाथ दास कहले प्रिय सजनी रे जहा मु देखिली आज रत्नवेदी गली देखिली कहीं जगन्नाथ वेरी बलभद्र वेरी सुदर्शन एंड सुभद्रा मु कौन देखिली किसी नहीं मोर राधा कृष्ण किए जगन्नाथ किए राधा किए कृष्ण बारी नुहंती दुहे आलिंगित होई रास करंती रास चली अपूर्व रास से देखिए जगन्नाथ मंदिर सामने अष्ट सखी रही अष्ट सख मिले मझे रही राधा कृष्ण कहते गाद्य संगीत प्रभुत आवयोर मध्य तुम भितर मो भितर विभेद किए आने से नरक पशिब तुम्हें जो मुझे राधा कहते जदि तुम्हें जो मुझे यही चरित्र हुए कुआड़े गले राधा राधा को भूली गले जशोदा को भूली गले जाइए मथुर नाई भूली ना हृदय मध्य रखिछन जितेबाला कुरुक्षेत्र में युद्ध होता जितेबाला विराट सूर्य पराग पड़ा राधा और गोपी मैंने आसते तेणु से गोपी किए 16 सहस्र गोप नारी बोते बरिले तप करी मुदंक पुराई वियास से मोर भगत विश्वास उपेन्द्र भंजन वैदेशिक बुझला बेले प्रार्थना करी 16 सहस्र गोप नारी की कामना विष्णु पद भी पाई है किश वही बाकी परी कामिनी वेश अरे कौन मिल तपस्या अरे प्रभु आसी तत्व पुरुष से परम सुप्रीम कॉन्सियसनेस जहाँ कहुए सर्वोत्तम चेतना आज दिव्य भाव में श्रीराम भाव में आज अयोध्या दंडकारण्य आसी छाड़ी दियो तपस्या फिंगी दियो सबू यह नारी भाव जात होगला नारी भाव बेणी भावी जटा लंबाई विविध कुसुम मंडिले नहीं नारी भाव आसगला भगवान कहले देख ये दिगरे मोर एक पत्नी व्रत जानकी मोर पत्नी किंतु वल्लभी तुम्हें होइब त्वपरे वल्लभी जानकी यही काल रे ए काल रे वल्लभी केवल जानकी तुम्हें द्वापर रहब वल्लभी गोपिका गोपिका किए था स्त्री होई नाही जोनी अर्थात स्त्री अंग अच्छे किंतु से अंगरे कृष्ण संगर से जो प्राकृत अर्थ ना जी कृष्ण को पाइब गोपी भाव सहज समस्त गोपी ही पारिबे एडे मोर भाग्य हे बकी हे भी वृंदावन सोरी सेवकी वैष्णव्य चेतनार शीर्ष ये तुम्हें कौन हब तुम्हें गोपी ही पारिबे आई कांट बी ए गोपी यू कैन नॉट बी ए गोपी आम दुजन जाक गोपी ही पारिबे कहना गोपी आम कौन हवा गोपी जो मैंने से ऋषि से सेवा करवा भल पाइबा भल पाइले आम पाइबा कहीं गोपी मैंने भी राधा हो पारे राधा किए राधा होते निजे श्रीकृष्ण किभली भाव में सेवा करने हुए से राधा ही देखी आराधयती सेटा प्रभु निजे राधा हो गौरांग देखे एगुड़ा ऐतिह्य दृष्टि चैतन्य बंगाल आसला ओडिया मान माइकिया करदे गला प्रताप एगुड़ा सब कहुযাও से जाऊ से बाटे केवे प्रतापपुत्र हारी नहांती इतिहास एक क्रूर संधिक्षण परामर्श तेणु से गोपी भाव हाँ से गोपी भाव आम करवा राधा भाव करवा तेणु आम गोपी भाव हो पारानी
সেই গোপী মানে সেই ভক্ত ମାନଙ୍କ সেবক হই সেই পরম পুরুষ এই বলভদ্র যে কৌচন্দ্র জগন্নাথেন্দ্র অভিন্ন অঙ্গ সেই বৃন্দাবনেশ্বরী মা দুর্গা একনংসা সুভদ্রা যে কি রথরে বসছেন। কিন্তু জগନ୍ନାଥ ରାଧା କାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଳା ଧଳା ଭିତରେ କଳାରେ ରାଧା ଅଛନ୍ତି କଳାରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଧଳାରେ ରାଧା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ବିରତି। ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ବଂଶୀଧାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେଇ ଦଶରଥ ଲାଲା ସେଇ ରାମ ଲାଲାଙ୍କର ସେଇ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହିଠାରେ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଏହି ଜାତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ହୁଏତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ବହୁ ଯୁଗରୁ ଆମର ଯିଏ ମାଧବ ଅଛନ୍ତି ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାଧବ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଦାରୁ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ରୂପରେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳେଇବାର ଚିନ୍ତା ହେଲା ଏହି ମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ବିରାଟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କଳ୍ପନା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତୀକ ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସିମ୍ବଲ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଯେ ଏଭଳି କର ଥାଇ ଉପନିଷଦିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କର କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରଣ ନାହିଁ ସେ ଗମନ କରନ୍ତି। ନେତ୍ର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାହାର ଭିତର ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ଭିତର ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଭିତର ଦେଖନ୍ତି। ଶିର ନାହିଁ ବାହା ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଳି ନାହିଁ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ସେ ତୃପ୍ତ ହେବେ ଏହି ଭାବ। କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି ଏଇଭଳି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ ବୋଲି କହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜ୍ଞ ବୋଲି କହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାଧବ ଡକ୍ଟର ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଇତିହାସରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇ ବୃତ୍ତି ପାଇକି ଆର୍.ଡି. ଦାସ ବ୍ୟାନର୍ଜୀ ଦୁଇଟା ବିରାଟ ବିରାଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ବହୁ ଅଂଶ ଡକ୍ଟର ମହାତାବ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପଚାରିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣଜୀ ତମର ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଭଳି କୁତ୍ସିତ ମହତାବ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କୁତ୍ସିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପାପ ହେଉଛି ଏଭଳି କୁତ୍ସିତ ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମେ କିଭଳି ରଖିଲ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ କାରଣ ଆମକୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଡରେଇଦେବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଡରିଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଡକ୍ଟର ମହତାବ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରି କାହିଁକି ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ହେବା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଗବେଷଣା କରି ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। କନିଂହାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କନିଂହାମ ସାହେବ ଯେଉଁ କହିଲେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପମାନଙ୍କରେ ଏଇଭଳିଆ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କପିଳ ବସ୍ତୁକୁ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋଲାକାର ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଛୋଟ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ବଡ଼ ତେଣୁ ଦିଓଟି ଗୋଲାକାର ପଥର ତେଣୁ ସେଇ ହେଉଛି ନିରାକାର। ବୁଦ୍ଧ ମହାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ମହାଯାନ ହୀନଯାନ ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପନ୍ଥୀ ରହିଲେ ମହାଯାନ ମାନେ ତନ୍ତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ କରି ମହାଯାନ ହୋଇଗଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଦି ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଙ୍କିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବାହୁ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନଥିଲା ଠିକ ଅବିକଳ ସେଇଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ବାହା ଦେଇ ତେଣୁ ନିରାକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷର କଳ୍ପନା କରାଗଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀକୁ ମିଶାଇ ଯେତେ ଯେତେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଥିଲା ବିରାଟ ବିରାଟ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳ ହେଇ ଓଡ଼ିଶାର ରଜାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତର୍କ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ସର୍ପ ପୁରେଇକି ରଜା ପଚାରିଲେ ଯେ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଯେ ତମର ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସର୍ପ ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣିଲେ ତ ଜିତିଗଲେ। ତେଣୁ ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଗି କହିଲେ ଏଥର ସର୍ପ ନାହିଁ ଏଥିରେ ପାଉଁଶ ଅଛି। ତେଣୁ ସତ ତନ୍ତ୍ର ବଢ଼ିଲେ ତାକୁ ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ।
ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ତେଣୁ ସେଇ ମହାଯାନ ସେଇମାନଙ୍କ ମତରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବୌଦ୍ଧ, ଯାହାକୁ ସାରଳା କହିଲେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପେ ବିହରିବୁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ, ଏ ଯେଉଁ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେଇ କାଳର ବଳରାମ ଦାସ କେତେଟା ଆମର ମହନ୍ତଜୀ, ଆମର ସୁଖଦେବ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ। ବହୁତ ଗୀତ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଆଉ ମୁଁ ସେସବୁରୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧୃତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟର ବଳରାମ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତିକି ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ଭକତ ଦୁଃଖୀରେ ରୁଧିର ନଦୀ ସାତ ତାଳ ମଧ୍ୟରୁ, ରୁଧିର ନଦୀ ସାତ ତାଳ ମଧ୍ୟରୁ ଭକତର ଦୁଃଖ ଲାଗି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍, ବିଦୁର ଘରକୁ ଗଲେ, ଶାଗ ଖାଇଲେ, ପୁରୁଷ ଭାତଳେ ପୋଡ଼ା ମାଗିଲେ, ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଏକୀକୃତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆଦି ବୁଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂଜା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି, ୟାରି ଭିତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାବିଷ୍ଣୁ ହେଇସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତେଣୁ ଯାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, କ୍ଷର ପୁରୁଷ, ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। କ୍ଷର ହେଲା କ୍ଷରଶୀଳ ଜଗତ, ଅକ୍ଷର ହେଲା ଯେଉଁଟା ସେଇ ଅକ୍ଷର ଆତ୍ମା, ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ବଳଭଦ୍ର ହେଲେ କ୍ଷର ପୁରୁଷର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବଳଭଦ୍ର ହେଲେ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷର ପ୍ରତୀକ, ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ହେଲେ କ୍ଷର ପୁରୁଷର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ତାରେ ଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସତ୍ତା। ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଶର୍ମା। ଜୟ ଜୟ।